Je me déplace jamais sans moi. Et la plupart du temps, je reste enfermée dans mon site cérébral. Donc je me déplace que dans mon site cérébral. English? Ողնաշարային տարածքում կայքում։ Մետալ։ Et la plupart du temps, je prends un avion pour rester immobile 3 minutes quelque part. Comment on sait? Et là, c'était l'avion qui... Moi, je partais pour Lisbonne pour rester 3 minutes sur la place de la République. Et c'est le voyage.
cartels, c'est ce qu'on met dans les musées pour définir l'œuvre. Et je fais des cartels lorsque la lecture active l'œuvre, c'est-à-dire il suffit qu'une personne dans une galerie lise ce cartel pour qu'il devienne l'œuvre de la galerie, c'est-à-dire la sculpture. Donc c'est lui qui devient l'œuvre en lisant le cartel. C'est au moment de la lecture que l'œuvre se met à exister. Donc il y a 3 situations. Ce cartel est généralement posé en bas de la galerie. Regardez vos chiens. Non, non, je m'en Tout le monde sait ce que c'est qu'un cartel? Parce que quelqu'un pourrait expliquer à chacun qu'est-ce que c'est qu'un cartel. Qui définit l'œuvre, qui donne la description de l'œuvre. Donc ces cartels ne sont pas les œuvres, gardent un statut de cartel pour que l'œuvre devienne l'humain qui est en train de lire le cartel. Donc il y a 3 situations possibles. Etichetka je vlastně tam sociální sumka, etichetka bude vkazovat na střecagorcuna, etichetka je pozice, opisí to karta s etichetka. Karta co má, to bude grutek opisí karta etichetka. Includarma e divine marque karta co etichetka, includarma e střecagorcuna info. Et comme on est dans l'espace de la galerie, les spectateurs deviennent les œuvres de la galerie. Et quand on met des documents, sociální տարածքում կարդացողները դառնում են ցուցահանդեսի տարածքի վրա, դառնում է ստեղծագործությունը տարածքի։ Կանգնած մարդը կարդում է ինգոյի բարձրություն։ Je suis venue je vais vous parler de 2 choses que j'essaye de faire en ce moment. Actuellement, j'essaye de consoler une cascade. Je vais vous montrer, je n'ai pas le film, je vous montre juste l'image. Ես սկսած գիտությունների դրա մասին չկային աշխատում եմ, ես ուզում եմ ուրեմն կասկադի պատահածին հաշտեցնեմ։ Գործը դեռ չեմ արել, ցույց եմ տալիս միայն լուսանկարը, ուզում եմ հաշտեցնեմ իրան։ J'essaye également Ես փորձում եմ նայել d'apprendre la lettre R à des pigeons, mais en même temps, j'essaye d'apprendre d'eux la prononciation de cette lettre. Ես ուզում եմ որ աղավնիները երթար սովորել արտասանել de mieux prononcer cette lettre, qui m'apprenne la meilleure prononciation possible de cette lettre. Եվ ոչ միայն սովորացնել, ուզում եմ որ իրանք լավ արտասանել այս տառը։ Non, moi je veux bien. Ես ինքս եմ ուզում լավ սովորեմ արտասանել այս տառը։ Et je suis venue en Arménie pour apprendre la lettre B à des moutons. Եվ ես Հայաստան եմ եկել որպեսզի ոչխարներին սովորացնեմ արտասանել B տառը։ Le B français et le B arménien. Ֆրանսերեն B եւ հայկական B. Pour qu'on puisse opérer à une traduction, puisque ma langue maternelle était l'arménien et que ma langue adoptive est le français, mais qui est devenu, avec les années, presque ma langue maternelle. Քանի որ իմ մայրենի լեզուն հայերենն է, իսկ իմ ողջ գրած լեզուն ֆրանսերենն է, որ ժամանակի ընթացքում դարձավ իմ մայրենի լեզուն։ Donc j'essaye de refaire le chemin de cette traduction. Եվ ես ուզում եմ այդ թարգմանության ճանապարհը անել։ Quoi? Ben non, pas encore, parce que les moutons viennent filmer, mais je n'ai pas Քանի որ ոչխարների նկարն եւ որ առաջ դեռ ոչ մի բան պատկեր չկա։
Ah oui, voilà. Et cette pierre, j'ai été chercher une pierre dans une rivière. Je l'ai exposée dans une galerie. Pour que le collectionneur achète cette pierre et qu'il aille la rejeter dans la rivière. Oui, la seule chose que je peux dire, c'est que à chaque fois que je fais un nouveau travail, je me dis, je suppose que c'est moi. Et j'imagine que le dernier jour de ma vie, je pourrais dire, je suppose que c'était moi. Je ne vais pas vous montrer d'autres choses parce que c'est suffisant. Et est-ce qu'il y a de l'avocat? Il n'y aura pas de questionnement, des réponses, des débats. Ah oui, on peut faire un débat, mais il y a des hirondelles, beaucoup d'hirondelles en Arménie pour faire des débats, j'ai remarqué. Et j'essaye de leur apprendre la lettre I. On les entend, ils sont là, hein. Pourquoi tu fais les débats des écrans? Une conversation. J'ai appelé ça débat parce que j'ai filmé ça au moment des élections en France et qu'il y avait des débats partout et que c'est tous ces débats qui m'ont donné envie d'aller parler aux oiseaux. C'est contextuel. Ես անկարել եմ ժամանակ, երբ որ Ֆրանսիայում ընտրություններն էին, եւ քանի որ ամբողջ հերեված էր բանավեճերով, ես սրեկ ուզեցի գնալ եւ բանավեճի թռչունների հետ։ Սովորացնեմ ինչ կոնտեքստի։ Et apprendre dans un quel contexte? Parce que je suis enseignante. Քանի որ ես ուսուցիչ եմ, j'essaie d'élargir mon travail, mais quand j'apprends, c'est enseigner et apprendre, c'est-à-dire j'apprends d'eux aussi. Antoine, դիտությունները դեբանները մենակով եք նկարում։ Il y a quelqu'un à la caméra. Il n'entend pas ça mégaphone. Par exemple, la cascade, je parle sans mégaphone à la cascade, mais comme les oiseaux ne les voyaient pas, j'avais besoin d'un objet intermédiaire. Օրինակ կասկադի հետ ես խոսում եմ առանց մեգաֆոնի, բայց այլ որ թռչուններից չէի տեսնում, ինձ անհրաժեշտ էր առարկա ինտերմեդիա։ Un porte-voix. Porte-voix français. Porte-voix, который Զայնասպան։ Թռչունների, քանի որ թռչունների չէի տեսնում։ Enfin, ils étaient très très hauts. Շատ բարձր է։ Non. Non, je les entendais uniquement. Ես իրանց լսում էի, ես չէի տեսնում, դրա համար պետք է Իսկ թռչունների չի լսում։